What's up mga katambayan? Good morning! Sawadee Kap! Okay, so napaka-early ko yan na pagsulod. Actually, pero may manggod kami early nga na sulod yung eskwelahan nga waray pa mga tao. Kaya, lesson to na kita. Topic number 2. Yung first topic naton is ang pagkaon marasa, yung pagkain ay masarap. The food is delicious. In Thai, nasing kaya ahan aray. Okay, ahan aray. Now, our topic for today is about asking your name. Napakiana kita, what is your name? In waray-waray, ano ni mong ngaran? In Filipino or in Tagalog, you will say, anong pangalan mo? In English, we will say, what is your name? In Thai, ang pagyakanira amo ini. Again, disclaimer lang po, diri po ganun kadati, nag-aaram pa kliwat. Ngan siguro bagay ng pronunciation is diri insakto. Forgive me na lang mga Thai friends ko. So, okay, let's start. The word nga name or ngaran is Chu. Chu. Name ito niya, ngaran. And what naman, what nga word is aray. Aray. Pero, sa ko pa niya, diri gud nakakayakan ang iba, hin R, or diri ra nakakapag pronounce in R. So, dani naiyakan nirahin L. Kaya, alay. So, kung gagamitin natin anchu, nganhan, aray, tapos, sa katapusan, pirmikit magbubutangin, po, kung bagahaaton, po, paggalang. So, in Thai, pag lalaki ka ngani nga magyayakang ka or magpapakianan ngaran, mabutang ka hing kap or crap. Pero pag babae ngani ang magpakiana, ka. Okay? So, let's try. Kung babae, masareng. Chu alay ka. Chu alay ka. Ayun. Pag lalaki naman ang pakiana, masarang ka. Chu alay kap. Chu alay kap. Ayun. So, yun na natin yun na lesson. So, tigaw ni Neo, what is your name? Chu alay kap. Chu alay kap. Okay. So, let's try. Chu alay kap. Chu alay kap. Nga. Nakawod. Say hi to Krojim. Krojim. This is Krojim. Krojim, Cha-aray Kap. What is your name? Cha-aray Kap? Cha-alay Kap? Alay Kap. Like that? Chai, okay. This is Krojim. Hello, Philippines. Alay Kap. Thank you. So, ayun. Sana may dakam ni Baron yan na. Anyway, until next lesson at natin or next topic. Bye mga katambayan. Stay safe.